السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید حذیفہ بخاری اور میں ہوں سیدہ صدف زیدی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اولڈ ایج عافیت صاحبوال میں، جہاں پر آج پروگرام کر رہے ہیں خصوصاً بزرگوں پر۔ والدین اپنی اولاد کو 5 بچوں کو پالتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ، لیکن جب وہی 5 بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہی بوڑھے ماں باپ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس گھنی چھاؤں سے محروم کر لیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان بزرگوں سے اور جانیں گے کہ ان کو کیا یہاں پہ رہ کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا بچے ان کو یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، لائیو وتھ صدف زیدی، اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا ہمیں اس پروگرام کے بارے میں۔ چلے ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر الدین صاحب۔ نصیر الدین یہاں پر قریباً 5 سال سے مقیم ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ کن حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے گھر جیسی جنت چھوڑی اور اس اولڈ ایج ہوم عافیت میں اپنی جنت ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر مقیم ہے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی، کیا وجوہات ہیں کہ آپ گھر جیسی جنت چھوڑ کر یہاں پر رہنے پر مجبور ہیں؟ ہاں، بہت اچھا پوائنٹ ہے جی۔ یہ کچھ پہلے میں کہوں گا کہ یہ قدرت کا ہاتھ بیچ میں ہر کام میں خدا کی رضا پر ہوتا ہے۔ فی الحال ہمارے عملوں کی سزا ہے یا کچھ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ کسی کو اپنا کیچڑ کسی پر پھینکنا نہیں چاہتا، جو اپنا وہ ہونا چاہیے۔ فی الحال میں نے زندگی اپنی بہت اچھی گزاری دنیا میں، اس سے پہلے بہت ہی اچھی گزاری۔ یعنی میں ایک صلاحی کمیٹی کا صدر بھی رہا ہوں، فوج میں بھی رہا ہوں۔ فی الحال بیوی فوت ہو گئی، میں مجبور ہوا، کسی وجہ سے مجھے دوبارہ شادی کرنی پئی اور میں نے وہ شادی کی، اور تقریباً 10 سال گزرا، 10-11 سال۔ اس بیوی کے 2 بچے تھے جو کہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو میں اولاد سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک بچی تھی، ایک بچہ تھا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ، اور ہو بہو سیم ٹو سیم وہ ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہی میرا۔ ہونے والی بیوی نے کہا کہ میں غریب ہوں، بے گھر ہوں۔ میں نے اس کو اپنا گھر الاٹ کیا۔ بیوی نے کہا میں بیزار ہوں، وقت گزرتے میں بیزار ہوں۔ میں نے تمام بینک بیلنس لاکھوں روپے کے حساب سے اس کے نام پر، اس کے بچوں کے نام پر الاٹ کر۔ اس نے کہا یہ یتیم بچے۔ میں نے بولا یہ یتیم آج کا ہے، دوبارہ نہیں کہنا۔ یہ میں اپنے جگر کا خون دے کر ہر خواہش ان کی پوری کروں۔ وہ میں کرتا رہا۔ تو میں نے بچی کو 13 جماعت تک سکول کرا دیا، بچے کو میں نے شادی کرا دی، اس بچی کی بھی کر دی، اور ان کی پرورش بھی خدا کے حکم سے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، لہذا یہ سب کچھ بیوی خوش بخوش، گھر دے دیا، زر دے دیا، بینک دے دیے، شادیاں کر دی، مگر میں خالی ہاتھ۔ لہذا یوں ہی بچہ وہ جوان ہوا، اس کا پہلا وہ واچ آؤٹ، تم کون تھے، میں کون تھی، شادی ہو گئی، بس یہ ماں کے طرح بغیر پیو، یہ وہ۔ حیران ہو گیا یہ کیا ہوا۔ بیوی اپنے ان بچوں کے حق میں زیادہ ہوئی غلطی پہ۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑو، اب اس کا ہر چیز ہم نے لے لی ہے، کھا لی ہے، اس کو چھوڑو، یہ ابھی فقیر ہے، یہاں سے نکلیں گے آج تو شہنشاہی، جب ہم چلے جائیں گے یہ فقیر ہو جائے گا۔ آخر انہوں کامیاب ہو گئے، سامان میری غیر موجودگی میں لوڈ کیا، اور خدا جانے کہاں گئے۔ محلے کو کہہ گئے چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم مددگار۔ جب ہم واپس آئے باہر سے مزدوری سے، تو میں ایک سائیکل پر لدا ہوا تھا، یہ سیب ہے، یہ پیاز ہے، یہ گنڈے ہے، یہ مرچ مسالہ ہے، یہ اس کے انار ہیں، گھر بھرا ہوا تھا میرا، کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لہذا غلطی کھا گئی،
बेटे उस हरामी के कहने पर छोड़ कर उसने मोहल्ले को बताया कि मैं इसको रिपेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा रिपेयर है की करना है, ये सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ऊपर और कुछ उसके ऊपर बने हुए हैं, उसका और बनाने हैं। मैंने बच्चे को शादी तलाक दे दिए, वो बच्चा मेरा वारा फिर रहा है, मैं उसको दोबारा बात करूँगी, ऊपर बचाऊँगी, नीचे करूँगी, ये करूँगी, बदली करना। हर घर को मैंने खुद मोहल्ले को डाल दिया। वो गई, वो उस पर ये पता चला कि 5-7 रेडे भट्ठे से मंगवाए, उस पर सामान लोड किया गया, मगर वो हकीकत में फरोख्त कर दिया उन्होंने सब कुछ। ऐसे भट्टों में सही बैठा हुआ हूँ, कोई चीज़ का मुतालबा नहीं है माँ स्वाय खुदा के कि ए अल्लाह ताला मेरी ये मदद फरमाएगा रोज़ महशर को। ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती। ज़हन पर बहुत जोर गया, घरों पे घर हो गया, ज़रों पे ज़र हो गया। एक फ़कीर की हालत में मैं इस ओल्ड एज के गेट पर आया हूँ। अगर ये उस दिन मुझे गेट नज़र ना आता तो मैं खुदकशी कर गया हूँ। ये जो शख्सियतें नज़र आ रही हैं ओल्ड एज होम की, इस ओल्ड एज होम ने बचाई हैं। ये ओल्ड एज होम एक जैसे अल्लाह के पास एक जन्नत बनाई हुई है अच्छे लोगों के लिए, ये दुनिया वालों ने, अल्लाह वालों ने ये एक ओल्ड एज होम बनिस्बत जन्नत, ये भी एक जन्नत की महबूब। उस वक्त मैं यहाँ आ गया, फ़िलहाल इन्होंने मुझे खाना पीना रहना सहना सब कुछ अच्छा दिया। आज तक मुझे इन पर कोई शिकायत नहीं है। बाकी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, उन्होंने मेरे हाल पर मुझे छोड़ दिया। बाबा जी ये तकरीबन 5 साल हो गए आप यहाँ पर मुकीम है जी। तो इन 5 साल में आपके बच्चे आपको मिलने आते हैं? हाँ, वो पहला बेटा आता है मेरा, पहली बीवी में से जो सगा बेटा है। वो आता है। तो दूसरी बीवी में से जो बच्चे थे वो नहीं आते? नहीं। और ना कभी वो आपसे खुद मिलने आएंगे? नहीं। ज़िंदगी बसर करने के लिए खुश होना पड़ता है, लिहाजा यहाँ के जो अफसर हैं, मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने ये ओल्ड एज बनाए, जिन्होंने इसकी तमीर की, जिन्होंने इसको चलाया, जिन्होंने इसका बंदोबस्त किया, जिन लोगों ने हमें सहारा दिया, वो तमाम जन्नती हैं। खुदा उनकी आज गैब खजाने से मदद करे। इस ओल्ड एज होम में आज हमारे अफसर रामा साहब, रफीक साहब अफसर यहाँ मौजूद हैं। वो उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक हम खा नहीं लेते, उस वक्त सोते नहीं जब तक हम सो नहीं लेते, उस वक्त तक आराम नहीं करते जब तक हमें पुरसकून नहीं देखते। इतने नाइस आदमी ओल्ड एज होम के अफसर का होना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, जो हमारे साथ बुजुर्ग बाबा नसीरुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनकी आपने कहानी सुनी और इन कहानी में से, इनकी इस कहानी में से हमें 2 पहलू नज़र आते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर कुछ लोग अपने हालात से तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर अपना पेट बचाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और दूसरा पहलू जो नज़र आया कि इनकी दूसरी वाइफ, जिसको उनके बेटे ने घर से निकाल दिया। यानी कि हमारे मुआशरे में हर चीज़ के 2 पहलू हैं। हमें सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कुछ हालात इस तरह के हो जाते हैं कि वालिदैन उस घर को छोड़कर खुद आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि औलाद को, बूढ़े माँ बाप को संभालना मुश्किल हो जाता है और वो खुद यहाँ पर अपने वालिदैन को छोड़ जाते हैं। आइए इसी तरह बात करेंगे एक और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग खतून हैं, अब उनसे बात करेंगे और उनकी कहानी जानेंगे। यहाँ पे कैसे आई हैं? ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ। कितने बच्चे हैं आपके? ਦੋ दो। ਬੱਚੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ। कितना अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए? मैं ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। साल तक अभी तक कोई नहीं मिलने आया? एक दफ़ा भी नहीं? ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਈ तो याद तो आती होगी आपको बच्चों की? ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। कि जायदाद का मसला, जायदाद हाँ वजह जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾ, ਨਾ ਅੰਮੀ ਨਾ ਬੀਬੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸਿੱਟੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जो माँ जैसी जन्नत को सिर्फ न सिर्फ अपनी बुनियादी ख्वाहिशात की वजह से और चंद टकों की जायदाद खातिर घर से निकाली। वो हस्ती कि जिसके कदमों के तले जन्नत, उस जन्नत को घर से निकाल कर सुकून तलाश करना बहुत बड़ी चीज़ है। इस हालत पर पहुँच चुकी हैं कि सारी ज़िंदगी जिन्होंने एक मलका की तरह गुजारी, और आज ये बेयारो मददगार एक ओल्ड एज होम अफियत साहिवाल में पड़ी। पता नहीं कितनी ऐसी माएँ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत भी दे और इन वालिदैन को अच्छा बच्चा अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। मजीद आपको बताते हैं ओल्ड एज होम अफियत साहिवाल के बारे में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब जो कि ओल्ड एज होम अफियत साहिवाल के इंचार्ज हैं। नाज़रीन बताता चलूँ, ओल्ड एज होम अफियत साहिवाल अप्रैल के महीने 2010 में कायम हुआ और पूरे पंजाब में इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर के 7 ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। इस वक्त साहिवाल के इस ओल्ड एज होम में 33 की तादाद है इनके पास, जिसके अंदर से 27 मर्द हजरात हैं और 6 खवातीन हैं जिनको ये इस वक्त फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं रफ़ीक साहब से। रफ़ीक साहब, जब आप किसी को यहाँ पर बुजुर्ग को लेते हैं, एडमिट करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? 60 साल से ज़ायद उम्र के कोई भी मर्द या औरत जो घरेलू मसाइल का शिकार हो, घरेलू परेशानी का शिकार हो, वो दाखिल हो सकता है। शर्त सिर्फ यही है कि वो ज़हनी तौर पर मुतवाज़न हो, अपनी ज़ाती ज़रूरियात का ख्याल रख सकता हो, किसी मुतअद्दी बीमारी में मुब्तला ना हो। कोर्ट केसेस पे ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती। अदालत जिस भी उम्र का हमें कोई भी मर्द या कोई खातून जो है रेफ़र करेगी वो हम रखने के पाबंद होंगे। रफ़ीक साहब, 32 साल का माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर इन बुज़ुर्गों को कंट्रोल करने के लिए या इनकी आपने फैसिलिटेशन करने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, एक्चुअली बात ये है कि अक्सर इनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इनकी एक कमेटी बनाई हुई है बुज़ुर्गों की जो कि 4 लोगों पे मुश्तमिल है। वही इनकी बातें सुन के इनकी सुलह सफाई करवाते हैं और कोशिश ये होती है कि अदारे का माहौल बेहतर से बेहतर हो सके। ज़ाहिर है अगर इनके लोग ही इनकी सुलह सफाई करवाएंगे तो ये ज़्यादा अमन के साथ इधर रहेंगे। यहाँ पर आप बुज़ुर्गों को फैसिलिटेट करते हैं, और अगर यहाँ पर कोई मुकीम बुज़ुर्ग मौत की वादी में चला जाता है तो उसका बाद में सारा सिस्टम क्या करते हैं आप? सारा प्रोसेस कैसे चलाते हैं? जी, पहली कोशिश तो ये होती है कि उनके वर्सा तक इनकी डेड बॉडी को पहुँचाया जाए, लेकिन अगर इनके वारिस ना मिलें या वर्सा लेने से इनकार कर दें तो हम ये साथ ही हमारे मायशा कब्रिस्तान है उसमें एक कमेटी बनी हुई है और हम ईदी की खिदमात, ईदी वेलफेयर सेंटर की खिदमात लेते हैं। ईदी वेलफेयर सेंटर वाले वो हमें हर किस्म की सहूलत देते हैं और पेमेंट हम खुद करते हैं। फिर सारे उनको दफन करके नमाज जनाजा उनका पढ़ा के दफन कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या एक्टिविटीज़ हैं इनको एक्टिव रखने के लिए और मतलब एक इनका जो एक हेल्दी सेटअप रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इनकी यहाँ पे ओल्ड एज होम में? बुज़ुर्गों की डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले तो हमने एक कारी साहब जो हैं वो हायर किए हुए हैं। वो सुबह आते हैं, इनको कुरान मजीद की तालीम देते हैं। 3-4 बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने इधर से ही वो 2-3 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं, बल्कि कुरान मजीद नाजरा बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने नहीं घर में पढ़ा हुआ था, उन्होंने ये कुरान मजीद नाजरा इधर से ही पढ़ा है। दूसरा इनके लिए है डेली का अखबार है, इसके अलावा लूडो है, ताश है, कैरम बोर्ड है और ये गपशप जो है ना
سبھی بیٹھ کے بزرگ سارے آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ وائی فائی کی سہولت بھی بزرگوں کو میسر ہے. اچھا، ان کو یہاں پہ کیا کیا سہولیات میسر ہیں، کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ؟ سہولیات میں سب سے پہلے تو رہائش ہے، لباس ہے، خوراک ہے، سیر و تفریح ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی جو بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کی جینے کے لیے وہ ان کو میسر ہے. پریسکرائب ڈائٹ مینیو کے مطابق ان کو خوراک دی جاتی ہے، جن میں ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ ان کو گوشت دیا جاتا ہے 6 ٹائم. 2 دن سبزی ہوتی ہے، 2 دن دال ہوتی ہے. اس کے علاوہ سویٹ ڈش ہفتے میں 2 دن وہ بھی ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. ظاہر ہے نفسیاتی مسائل تو ہر کسی کو اس کا سامنا ہوتا ہے، تو اگر یہاں پہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کی نفسیاتی صحت، اور اگر کوئی کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے یہاں پہ سہولیات موجود ہیں، کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ؟ جی، ہمارے پاس ہے دارالامان میں ایک سائیکالوجسٹ، وہ وقتاً فوقتاً ادھر کا چکر لگاتی رہتی ہیں. ویسے بھی DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال میں ڈاکٹر منتظر مہدی ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسی پرابلم ہو جائے تو اس کے پاس ہم انہیں لے جاتے ہیں اور سارے کا سارا خرچ جو ہے وہ محکمہ برداشت کرتا ہے. ہر قسم کی دوائی ان کو دی جاتی ہے. رفیق صاحب، یہاں پہ کتنے لوگوں کی آپ نے ری سیٹلمنٹ کروائی ہے؟ اب تک 200 کے قریب جو ہیں وہ جن کی ہم نے ری انٹیگریشن کروائی ہے، ری سیٹلمنٹ کروائی ہے. 200 کے قریب بزرگ جو ہیں وہ اپنے خاندانوں سے دوبارہ منسلک ہوئے ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی کے باقی ایام خوش و خرم گزار رہے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ ڈاکٹر صدف زیدی موجود ہیں. آج کا دن ہم نے اولڈ ایج ہوم عافیت میں گزارا. یہاں پر رہنے والے بزرگوں سے بات کی اور اس بات چیت کا جو نتیجہ وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے انہوں نے کیا اخذ کیا ہے. اچھا دیکھیں حذیفہ، ہم نے جتنے لوگوں سے بھی بات کی تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پہلو سامنے آئے کہ صرف یہی نہیں کہ اولاد ہی خراب ہوتی ہے یا اولاد ہی اپنے بزرگوں کو چھوڑ آتی ہے. کچھ بزرگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے آئے ہیں اور ان کے بچے بڑے فرما بردار ہیں، لیکن غربت ایک ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ بوجھ نہیں بننا چاہتے اپنے بچوں پہ، یا اتنے گھروں میں سہولیات موجود نہیں ہیں جو کہ ان کو یہاں سہولیات موجود ہیں اور انہوں نے یہاں کا رخ کیا. اور پھر ہم نے ایک اور پہلو بھی دیکھا کہ وہ والدین بھی ہیں جنہیں بچے چھوڑ گئے ہیں یا جائیداد کی خاطر جنہوں نے اپنے والدین کو، اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا چند پیسوں کی خاطر. تو یہ ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں جس کی بنا پر جو اولڈ ایج ہوم میں لوگ آتے ہیں اور کچھ بچے چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ والدین اپنی مرضی سے آتے ہیں، حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے، یا آپس میں ان کے بچوں کے ساتھ یا بہوؤں کے ساتھ نہیں بنتی. ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صدف زیدی نے بہت اچھے انداز میں دونوں پہلوؤں کو بیان کیا کہ اکثر یہاں پر ایسے افراد ہیں جو کہ خود غربت سے تنگ آ کر، جہاں اس کو باہر وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو یہاں پر ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر آ کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا. اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے چند روپیوں کی جائیداد کی خاطر اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا. کئی ایسے واقعات ہیں ہمارے پاکستان کی سرزمین پر. تو بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ پروگرام کے اختتام پر، جو ہمارا پروگرام کا تھیم ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو گھر سے تنگ آ کر یہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں یا ان کے بچے ان کو زبردستی یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں، ان کی یہ سارے معاملات میں، سارے پروسیس میں، یہ سارے سرکمسٹانسز جن سے گزرتے ہیں یہ ان کے مینٹلی طور پر، نفسیاتی طور پر کتنا کو افیکٹ کرتی ہے اور کیسے اثرات چھوڑتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی مینٹلی تو ڈسٹرب ہوں گے ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں میں ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس ایسے ایلیمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تو عمر کی وجہ سے، دوسرا ان حالات کی وجہ سے ان کی میموری بڑی افیکٹ ہوتی ہے اور یادداشت کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. اور موسٹلی ایسے لوگوں میں جو ہے وہ ڈپریشن موسٹ کامن ڈس آرڈر ایسا ہے جو پایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ زیادہ ڈپریسڈ رہتے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو کہ بزرگوں کی جنت میں ہم نے آج گزارا. انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سے حذیفہ بخاری کو. اللہ نگہبان.